وغفر له ونفعنا بعلمه في الدارين. ولا يعجب بنفسه، لا يعجب طالب العلم بنفسه مهما كان حاله، لا يعجب بحفظه إذا كان من أهل الحفظ، ولا يعجب بفهمه كان من أهل الفهم، ولا بأي شيء مما امتاز به. فالعجب من المعاصي والمخالفات التي تقضي على صاحبها. قال ولا يحسد أحدا، الحسد كذلك، ولا تحاسدوا، نهينا عن الحسد. والحسد هو كراهية وصول النعمة وحصول النعمة عند أحد ما، ولو لم يتمنى زوالها. يكره أن فلانا أعطي حفظا، هذا حسد. يكره أن فلانا أجاب حال السؤال وفهم المراد عند الدرس بينما هو لم يعط ذلك، هذا حسد. حسد صاحبه لأنه ختم قبله أو أتقن قبله، يكره هذا الأمر. أما الغبطة التي مرت بكم في دروس سابقة فلا بأس، هذا حسد مقبول محمود، ليس مذموما، أن ترجو أن تكون مثله دون كراهية ما أكرم به. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت إلى الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب. هذا الشخص يخاطب الحاسد فيقول أيها الحاسد أتدري حال كونك حاسدا أنك أسأت الأدب مع الله؟ كيف ذلك؟ قال لأنك لم ترضى لي ما وهب الله عز وجل. من أعطاني هذه النعمة؟ الله، فلماذا تكره ذلك؟ إذا هذه إساءة أدب مع الله. قال ولا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم، سواء من زملائه أو من غير ذلك، على فضيلة رزقه الله إياها. أي فضيلة من الفضائل؟ فهم، حفظ، عمل، علم، عبادة، لا يحسد. قال ويجب عليه، هذا كله في حق الشيخ على التلميذ. انتقلنا في الآداب التي تكون في حق الشيخ على التلميذ. قال ويجب عليه، أي على التلميذ وعلى المتعلم، أن ينظر شيخه بعين الاحترام، يجل شيخه ويبجل شيخه دون غلو، فالأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فأهل العلم لهم قدر ومكانة لا نغلو فيها ولا نقع في الطرف الآخر من الجفاء، فالأمر وسط. قال ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه، فهو أقرب إلى انتفاعه ورسوخ ما يسمعه منه في ذهنه. هذا أمر مهم، أن الطالب إذا حضر عند شيخ من شيوخه يعتقد أن الشيخ مؤهلا فيما يقوم به. ولماذا هذا الأمر مهم؟ لأن من لم يكن هذا حاله لا يهتم ولا يعبه بما يقوله المعلم، حينئذ يحرم من الخير ما يحرم. إذا حضر الطالب وهو مجل لشيخه
يعتقد أنه مؤهل فيما يدرسه سيحرص على ما يقوله المعلم، بخلاف من لم يكن هذا حاله. ولذلك ذكروا أن تلميذا لازم شيخه 5 سنين، لازم شيخ يحضر دروس شيخه، لكنه في السنة 5 رأى شيخه بكمال في أهليته فانتفع أكثر، وكان يقيد ما يقوله الشيخ في تلك السنة الأخيرة. ال4 السنوات الأولى ما انتفع من الشيخ ذاك الانتفاع، لأنه لماذا؟ قلنا لأنه إيش؟ لم يعتقد أهلية الشيخ. فهذا الأمر هو الذي أراده الضباع رحمه الله، قال ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه، يعتقد أن الشيخ مؤهلا فيما يعلمه دون أن يلبسه ما ليس له، فلا غلو ولا جفاء. قال فهو أقرب إلى انتفاعه ورسوخ ما يسمعه في ذهنه. فإذا اعتقد كمال أهلية الشيخ فإنه يهتم بما يقوله الشيخ وينتفع بما يقوله الشيخ، بخلاف الطالب الذي لا يعرف للشيخ قدره، فإنه لا يعبه ولا يهتم بما يقوله المعلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa ma ba'd. Kita alhamdulillah meneruskan dari apa yang telah kita baca pada kesempatan kemarin tentang ya adab-adab terkait dengan belajar. Berkata penulis rahimahullah taala, ya seorang alim dan juga ya syekh kemudian mukri rahimahullah taala, beliau mengatakan yang dalam kitabnya Fathul Karim Al-Mannan fi adabi hamalatil Quran, itu hendaknya seorang pelajar wala yu'jab bi nafsih, ya, supaya dia tidak merasa takjub ya dengan dirinya. Jadi seorang tidak merasa ujub ya dengan dirinya, ya dengan ya ilmu yang dia miliki. Misalnya dia termasuk dari orang yang memiliki hafalan yang kuat, ya kemudian dia merasa takjub dengan dirinya, atau dia memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan yang lainnya, maka ya janganlah dia merasa takjub dengan dirinya ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan padanya, karena semuanya itu adalah ya pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan ya kemaksiatan yang akan ya menghancurkan ya kepada pelakunya. Kemudian wala yahsud, ya, dan janganlah seorang itu ya berbuat hasad, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan wala tahasadu, ya janganlah kalian ya saling berhasad ya kepada seorang pun yang dari rufqah, ini dari kawanmu atau selain mereka, ya atau selain mereka. Ya misalnya seorang melihat ya temannya bisa menjawab soal ya dari gurunya, atau seorang ya sudah menyelesaikan hafalannya lebih dahulu, ya, dan hasad ini adalah ya seorang tidak menyukai ya sampainya kenikmatan ya kepada saudaranya, atau seorang itu tidak menyukai ya terjadinya kenikmatan atau adanya kenikmatan itu pada ya saudaranya, sekalipun dia itu tidak ya menginginkan ya berangan-angan untuk hilang kenikmatan tersebut, ya, tetapi ya apabila dia ya memiliki ketidaksukaan atau kebencian, maka ini juga termasuk dalam ya hasad, ya misalnya tadi ya tentang bisa menjawab soal atau sudah selesai dari hafalan, ya berbeda dengan ghibthah ya sebagaimana yang telah lewat juga, yaitu seorang menginginkan dia menjadi semisal ya saudaranya memiliki kelebihan, ya, karena seorang yang dia hasad ini pada hakikatnya dia adalah ya tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan ya oleh seorang syair kepada ya pada orang yang hasad, bahwasanya apakah engkau tahu keadaanmu, ya bahwasanya engkau ini apa tidak ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ya kepada saudaramu. Ya, jadi hasad ini ya bisa apa menjadikan seorang itu tidak ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada saudaranya. Kemudian ala fadilah, pada suatu fadilah telah sebutkan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadanya, ya, dari kekuatan hafalan atau pemahaman dan yang semisalnya. Kemudian wajib ya bagi seorang murid ya tilmid untuk melihat gurunya,
ya dengan pandangan memuliakannya, ya bahwasanya dia itu apa, meyakini dia itu, ya gurunya itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, ya dan tentunya ini bukan ya seorang yang melakukannya dengan berlebih-lebihan, ya seorang itu tidak melakukan ghulu, ya berlebih-lebihan dalam memuliakan gurunya, dan juga sebaliknya yaitu seorang itu jafa, yaitu kasar keras, tidak sopan ya terhadap gurunya, ya dan hendaknya dia apa, meyakini bahwasanya gurunya itulah yang memiliki keahlian dari apa yang dia sampaikan, ya dari ilmu yang disampaikannya, ya dan keunggulannya atas yang lainnya, ya atas pengajar-pengajar atau ustadz-ustadz yang lainnya. Maka yang demikian ini adalah ya lebih dekat kepada dirinya itu kepada seorang murid itu ketika mengambil manfaat ya dari belajar dari gurunya ini, dan juga akan menjadikan ilmunya itu rusuh, ya rusuh ini apa, akan kokoh dari apa yang dia mendengarkan dari gurunya di benaknya atau di pikirannya, diingatannya, ya. Maka ini adalah hal yang selayaknya ya dimiliki oleh ya seorang murid, ya bahwasanya ya seorang itu supaya tidak terhalangi dari kebaikan, ya ketika dia ya tidak meyakini bahwasanya gurunya itu bisa mengajarkan dari apa yang diajarkan, ya begitu tadi, ya bahwasanya dikisahkan ada seorang murid yang dia 5 tahun ya belajar kepada seorang guru, akan tapi ya dia melihat ya gurunya dalam kesempurnaan itu di akhir tahunnya, itu di tahun keempatnya, maksudnya ke 5 tahunnya baru dia apa, mengambil banyak manfaat dari gurunya, padahal 4 tahun yang sebelumnya seakan-akan dia tidak mengambil manfaat. Kenapa? Karena dia sendiri tidak ya meyakini ya bahwasanya gurunya itu memiliki keahlian ini, dan tentunya bahwasanya seorang itu tidak memberikan ya kepada gurunya memang sesuatu yang tidak dimilikinya. Kemudian nah, tadi tentang apa, hendaknya apa, memiliki ya kasih sayang tadi, yaitu bahasanya apa, bukan termasuk dari golongan bi'anil ihtiram, dengan pemuliaan tadi bahasanya hadis laisa minna man la yuwakir kabirona, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memuliakan ya orang yang lebih tua, dan juga menyayangi apa yang lebih kecil, dan juga tidak mengetahui bagi seorang alim itu apa haknya, ya maka hendaknya diperhatikan tentang ya pemuliaan terhadap guru yang tidak ya hulu, dan juga tidak ya meremehkan atau jafa atau kasar dan tidak sopan kepadanya. ثم قال رحمه الله: ويلزم معه الوقار والتأدب والتعظيم. التلميذ يلزم مع شيخه الوقار، يوقر الشيخ، والتأدب يتأدب مع الشيخ، وهكذا التعظيم يعظم الشيخ، وكما نقول مرارا دون مبالغة، فلا يعطى فوق حقه، لا غلو كما هو معروف من بعض الجماعات، الغلو في التعامل مع الشيخ فيعطى فوق منزلته، فيعظم الشيخ لكن دون مبالغة. قال: ويتواضع له، يتواضع لشيخه مهما كان حال شيخه وإن كان أصغر منه سنا. هذا مثال، تواضع التلميذ مع الشيخ وإن كان الشيخ أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا، كيفما كان حال المعلم فإن التلميذ يتواضع لشيخه. ومن الآداب قال: ولا يأخذ بثوبه إذا قام. الشيخ انتهى من مجلسه ثم أردت أن تزيد فتمسك به، لا خلاص انتهى المجلس، إلا إذا فهمت وتعرف من طبع الشيخ أن الشيخ يفرح بذلك، لكن الشيخ غالبا إذا انتهى المجلس قد تعب وهو بشر. قال: ولا يلح عليه إذا كسل. المعلم بشر يحصل له ما يحصل لكم. ولا يشبع من طول صحبته، لا يمل من صحبة الشيخ ويشبع من صحبة الشيخ. قال: وينقاد له ويشاوره في جميع أموره ويقبل قوله، لأن الغالب أن الشيخ أكبر سنا وأكثر تجربة من التلميذ، لذلك يقبل قول شيخه
يستنصح، فإذا نصحه بشيء قبل قول شيخه لأنه أكبر منه سنا في الغالب وأكثر منه تجربة. ومن الآداب قال: ويقعد بين يديه قعدة المتعلمين، يجلس كما يجلس المتعلم لا كما يجلس المعلم، لا قعدة المعلمين، فيجلس القعدة اللائقة به كطالب علم. وكما تعرفون حديث جبريل قال: فأسند ركبتيه إلى، ووضع كفيه على، جلسة حسنة وهيئة حسنة للمتعلم. قال: ولا يدخل عليه بغير استئذان، لا يدخل على المعلم بغير استئذان. متى؟ إذا كان في مكان يحتاج إلى الاستئذان. قد يكون في مكان عام، تدخل إلى المسجد تستأذن، هذا المسجد عام. لكن إذا كان مكان خاص يخص الشيخ فلا تدخل عليه إلا بعد أن تستأذن منه، أي تطلب منه الإذن، فتطرق الباب حتى تسمع جوابا. قال: وإن ناظره في علم فليكن مع السكينة والوقار. ناظر التلميذ شيخه في مسألة ما، هذا يذكر أقوال وهذا يذكر أقوال، وهذا يذكر أدلة وهذا يذكر أدلة، هذا أمر حسن، لكن يكون بسكينة ووقار، ولا يسيء أدبه مع شيخه. قال: ولا يشيرن بيده، الشيخ يتكلم ويعلم وأنت تشير يمنى ويسر، هذا سوء أدب، هذا انشغال عن مجلس الشيخ. قال: ولا يغمزن غيره بعينه، كذلك لا يغمز لصاحبه بعينه أثناء الدرس. كل هذا يدل على الانشغال عن الدرس وعدم الأدب مع أدب المتعلم مع المعلم. قال: ويتحرى رضاه وإن خالف رضا نفسه، يتحرى رضا المعلم، يطلب منه المعلم شيئا، هذا الشيء قد يكون فيه نوع مشقة على التلميذ، كزيادة في محفوظ أو زيادة في مراجعة، فإنه يستجيب لطلب الشيخ وإن كان هذا يشق عليه مشقة يسيرة. هذا معنى قوله: ويتحرى رضاه، أي رضا شيخه. وكل هذا يكون دون مبالغة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يفشي له سرا، أسره الشيخ بسر لا يفشي هذا السر، ولو اختلف معه بعد حين، ولو تغير حاله مع الشيخ، فلا يفضح أسراره التي خصه بها. قال: وإذا وقع من شيخه نقص فليجعله من نفسه بأنه لم يفهم قوله. يعني رأى في الشيخ نقص، يقول الضباع يتهم نفسه، يقول ربما أني لم أفهم الفهم المراد، وإلا الشيخ لم يخطئ. هذا من الأدب، ولكن يكون دون مبالغة. والنووي رحمه الله يقول أنه كان بعض الطلاب يتصدق بصدقات، وينوي بهذه الصدقات أن يخفي الله عنه عيوب شيخه، لأن الشيخ بشر، لا بد أن يكون فيه نقص، ما هو كامل، هو بشر مثلك. فهذا الطالب يتصدق ليخفي أو لتخفى عنه عيوب شيخه، حتى لا تصده عيوب الشيخ عن الاستفادة والانتفاع من علم الشيخ. فقل لي كيف حال من يبحث عن عيوب الشيخ؟ هذا محروم الخير، محروم العلم. المسلم لا يصلح أن تبحث عن عيوبه مهما كان، فكيف بالعالم؟ فكيف بشيخك الذي خصك بوقت وأقبل عليك وأعطاك أنفس شيء وهو الوقت؟ ثم قال: ويرد غيبته إذا سمعها إن قدر. سمعت شخصا يذكر شيخك بسوء يغتابه، ترد هذه الغيبة، تدافع عن شيخك. ينبغي أن تدافع عن المسلم عموما، وهكذا الشيخ من باب أولى. قال: فإن تعذر عليه ردها، ما استطاع أن يرد غيبة شيخه يا يوسف، قام فارق ذلك المجلس، يترك هذا المجلس، هذا مجلس سوء يغتاب فيه أهل العلم. ثم قال: وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على الحاضرين
وليخص الشيخ بتحية ويسلم عليه وعليهم إذا انصرف. إذن إذا حضر إلى الحلقة يسلم سلام عام، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يخص الشيخ بتحية زائدة على السلام. هذا من الكمال، والله المستعان. وما بعد ذلك أكثره في الأدب الذي ينبغي يكون في مجلس الشيخ، ما سبق يكون أدبا من الآداب التي تكون مع الشيخ. والأدب مع الشيخ أوسع مما ذكره المؤلف، فنحرص جميعا على أن نتحلى بأحسن الصفات وبأجل الآداب مع شيوخنا ومع معلمينا، ولو كان حضورك عنده قليلا أو يسيرا أو انتفاعك منه قليلا، هذا له حق. وكيفما تكون سيكون تلاميذك معك في الغالب، كما تدين تدان. من أساء الأدب مع شيوخه بلي بطلاب يسيئون الأدب معه، ومن كان بارا بشيخه رزق طلابا بارين. الإمام الربيع وهو راوية الشافعي رحمه الله يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء في مجلس الشافعي، وهو لازم الشافعي سنين طويلة، قرأ على الشافعي كتابه الرسالة تقريبا أكثر من 80 مرة، 80 مرة يقرأ كتابا واحدا، ناهيك عن كتب أخرى. إذا لازم الشيخ كثيرا، ومع ذلك يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء في مجلس الشافعي. الشافعي هو نفسه يقول: ما أجترئ أن أقلب أوراق الكتاب في حضرة الإمام مالك. انظر، لما كان مؤدبا مع شيخه رزق طلابا مؤدبين معه. وهذا من الكمال، تكون مقبلا على الشيخ حال الدرس بقلبك قلمك وكتابك، لا أن تنشغل بالكتاب تقليبا أو بالقلم تقليبا أو بالنظر يمنة ويسرة. ونحن نعذر الكثير منكم باعتبار أن أكثركم لا يفهم العربية، فيسمع كلاما ولا يفهم، فربما يأتيه الوسواس ويأتيه الشيطان يصرفه يمنة ويسرة. لكن الكمال في الأدب ألا تنشغل في مجلس المعلم، فتجلس جلسة حسنة تحافظ عليها حتى ينتهي الدرس. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسعى ونحرص أن نبذل جهدنا في أكمل ما نستطيع في الأدب مع الشيخ وفي مجلس العلم. وفي الحقيقة أدبك مع الشيخ هو أدب مع العلم، تعظيم للعلم. ومن عظم العلم رزقه، من عظم العلم رزق العلم. ومن أساء الأدب مع المعلم هو يسيء الأدب مع العلم. لذلك قل أن يرزق العلم، وإن حصل شيئا فقد فاته شيء كثير وهو الأدب، ولربما انقلب حاله ولو بعد حين. الذي لا يتأدب مع الشيوخ في الغالب وفيما نراه من واقع كثير من هؤلاء أنهم يصرفوا عن الخير، وربما تغير حالهم إلى أسوأ، ربما انقطع عن الصلوات بعد أن كان طالب علم. ينظر في نفسه. وقد ذكرت الصباح أو في الظهر مع بعضكم قصة عن رجل كان من أهل العلم، بل ألف كتابا قال العلماء عنه: هذا مهر الجنة. هذا ثناء كبير في الدفاع عن الإسلام والرد على شبه أهل الكفران، لكنه تغير حاله لدسيسة في قلبه ولسوء أدب فيه، حتى ترك الإسلام وارتد. وكان من أهل العلم، فالثبات عزيز. وإذا طلب منك الأدب هذا لمصلحتك، يعني إذا أسأت الأدب مع معلم هو لا يضره شيء، لا ينقص قدره، هو قد أدى ما عليه، قد أدبك ونصحك ووجهك، فإذا تأدبت أنت تنفع نفسك في ذلك وتزيد إن شاء الله ويزاد لك في الخير، والله المستعان. نعم. Kemudian hendaknya ya seorang penuntut ilmu yaitu adalah melazimi ya bersamanya atau berada bersamanya, yaitu ketenangan ya dan adab
ya dan juga pemuliaan. Ya tentunya tadi telah disebutkan bahwa pemuliaan di sini tidak gulu, ini tidak berlebih-lebihan dan juga tidak ya seorang itu meremehkan yang dalam ya pengagungan di sini. Kemudian ya sekalipun ya guru tersebut adalah ya lebih ya kecil ya atau lebih muda dibandingkan dirinya dari sisi umur ya atau dari sisi nasab ya dan semisalnya, maka ya hendaknya seorang ya penuntut ilmu itu adalah ya memiliki adab ya dan juga ketenangan, kebijakan dan juga ya pengagungan terhadap gurunya. Kemudian ya hendaknya dia ya tawadhu lah, ya hendaknya dia bertawadhu, merendahkan dirinya kepada gurunya. Ya sekalipun gurunya itu adalah lebih muda darinya dari sisi umur, ya dan lebih lebih ya kurang ini dari sisi ya terkenalnya ya atau nasabnya atau dari solahnya kebaikannya. Maka ya apabila seorang itu tidak memiliki ya hal yang tersebut, maka itu akan menjadi petaka bagi dirinya. Kemudian janganlah dia mengambil ya baju dari gurunya, itu menarik. Ya misalnya dia selesai dari pelajaran kemudian dia tarik ya baju dari gurunya. Apabila si guru ini ya ingin berdiri. Nah, itu apabila hendak berdiri kemudian dia tarik ya telah selesai daras dan guru telah ya menyampaikan pelajarannya kemudian juga capek menyertainya, kemudian ya si murid ini kemudian menarik bajunya karena guru ini adalah bashar ya, guru ini adalah juga manusia ya, ada rasa capek dan semisalnya, maka tidak selayaknya kemudian menarik bajunya apabila dia hendak berdiri. Kemudian juga mendesak ya, juga seorang murid tidak meminta dengan mendesak pada gurunya ya, apabila guru itu ya lagi malas ya untuk memberikan jawaban ya, karena guru tadi disebutkan ya al-mu'allim itu bashar ya, bahasanya seorang guru itu ya juga manusia, maka tidak meminta dengan mendesak. Kemudian dan juga ya juga jangan bosan ya dari ya lamanya seorang itu menemani gurunya ya, tidak bosan, tidak jemu seorang murid itu dalam ya menemani gurunya dalam belajar pada gurunya, kemudian tunduk kepadanya, minta musyawarah ya kepada gurunya pada semua urusannya, kemudian menerima nasihatnya ya, karena ya tadi disebutkan bahwasanya keumumannya ya seorang guru ini lebih tua dari si murid ya, lebih tua dari murid, dan bahwasanya seorang guru itu juga lebih banyak pengalamannya ya, lebih banyak makan garamnya dibandingkan seorang murid ya, maka apabila dia menasihatimu maka terimalah ya, maka terimalah. Kemudian hendaknya seorang murid itu duduk di hadapannya dengan duduknya seorang pelajar ya, bukan duduknya seorang pengajar ya, jangan duduk ya sebagai seorang pengajar tapi duduknya seorang ya pengajar yang siap untuk mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian ya tidak boleh ya seorang itu masuk pada gurunya dengan tanpa meminta izin ya, dengan tanpa ya meminta izin apabila ya ini pada suatu tempat yang memang dibutuhkan padanya ya, misalnya harus mengetuk pintu kemudian mendengarkan jawaban dari gurunya ya, maka ini hendaknya ya seorang murid itu adalah meminta izin ya, terlebih pada tempat yang memang dibutuhkan akan hal itu ya. Kemudian wa inna dharahu, apabila ya seorang murid ini bermunadharah ya, berdiskusi ya bersama, murojaah ya, diskusi pada suatu ilmu, maka hendaknya dia ketika berdiskusi itu dengan ya dengan sakinah, itu dengan tenang ya, dengan ya bijak ya, bahasa seorang itu dengan wakar, ini semakna juga, itu bahasa dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan bijaksana ya, sebagaimana dalam hadis Jibril ya ketika datang kepada Rasulullah SAW kemudian fa'asnada rukbataihi ya atau ala rukbataihi, itu atau ila rukbataihi, itu disandarkan kepada rukbahnya, lututnya ke lututnya, kemudian ya meletakkan dua telapak tangannya di atas ya pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian tidak mengisyaratkan ya kepada gurunya dengan tangannya ya, itu mengarah ke kiri ataupun ke kanan ya, karena tadi saya juga sebutkan ya bahasanya ya untuk masih banyak yang belum ya paham secara ya bahasa secara khusus ya, di sana mungkin memainkan pulpennya kemudian ya menoleh ke kanan ke kiri ya dan semisalnya, maka ini diperhatikan ya, tidak mengisyaratkan dengan tangannya. Kemudian wala yakhmizan ya, dan jangan dia ya memandang dengan pandangan yang tajam ya kepada selainnya dengan
ya dengan matanya, ya karena ini menunjukkan bahasa seorang itu kurang adab, ya memandang dengan pandangan tajam, ya atau pandangan sinis, ya kemudian apa, ya ini hal yang tidak menunjukkan seorang murid yang beradab. Kemudian hendaknya ya wayataharro, ya dia berupaya mencari keridhaan dari gurunya, ya sekalipun ya ini berbeda dengan apa keridhaan dirinya, ya berbeda dengan apa keridhaan ya dirinya, ya bahasanya misalnya dalam menambah hafalan dan semisalnya, atau ya belajar dan semisalnya, maka ya dia ridho, ya mencari keridhaan dari gurunya ketika guru itu memberikan nasihat ya kepadanya. Kemudian juga janganlah seorang itu ya menyebarkan ya rahasia dari gurunya. Misalnya dia diajak bicara ya dengan gurunya dengan suatu rahasia, kemudian tidak boleh menyebarkan rahasia gurunya. Walaupun ya seorang itu misalnya berselisih ya dengan gurunya setelah beberapa waktu, maka tidak boleh ya seorang itu menyebarkan aib dari gurunya. Kemudian apabila terjadi pada bersama dengan guru itu suatu kekurangan, ya karena guru juga manusia, maka ya dia hendaknya menjadikannya itu dari dirinya, ya bahwasanya dia itu apa belum paham ya dari ucapannya, ya ini belum paham dari ucapannya, maka ini diantara adab yang hendaknya dimiliki ya oleh ya seorang murid. Kemudian tidak menyebutkan seorang pun dari ya akronnya, itu dari guru-guru yang ya sejawatnya, itu seumuran dengannya atau sama-sama belajar ya dengannya, ya kemudian tidak mengatakan bahasanya fulan, yaitu guru yang lain mengatakan ya seperti ini berbeda dengan apa yang engkau ucapkan, ya berbeda dengan ya yang engkau ucapkan, ya bahkan di sana ya seorang murid atau sebagian murid itu ya ketika dia bersedekah, dia meniatkan ya bahwasanya apa dia ditutupi dari aib gurunya, ya dengan tujuan apa dia bisa mengambil faedah dari gurunya, jadi supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib gurunya ya terhadap dirinya, ya supaya tidak diperlihatkan ya kemudian aib dari gurunya. Maka ini diantara ya dahulu ya murid kemudian bersedekah dengan niat ya bahwasanya supaya tidak diperlihatkan kepadanya aib dari gurunya. Kemudian ya dan dia membantah ya ketika gurunya itu digibah apabila dia mendengarnya, apabila dia mampu, ya karena gibah sebagaimana ya kita ketahui secara umum ini adalah perkara yang dilarang, ya terlebih pada gurumu, ya fa in ta'adzara, maka apabila tidak memungkinkan untuk membantahnya, maka dia bangkit kemudian apa dia tinggalkan ya majelis tersebut, ya dia tinggalkan majelis ya tersebut, ya. Kemudian apabila telah dekat ya dari apa halaqah syekh, ya maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir secara umum, ya kemudian dia khususkan kepada syekh ya dengan ya tahiyah ya dengan penghormatan, dan ini termasuk dari kesempurnaan ya, dan mengucapkan salam padanya kepada gurunya dan juga kepada para hadirin apabila telah selesai, yaitu apabila telah meninggalkan majelis. Maka ini adalah upaya yang beliau sampaikan supaya ya para santri ini memiliki adab, dan bahwasanya la yukallahu nafsan illa usaha, tidaklah Allah membebani ya kepada seorang itu melainkan apa yang dimampuinya, ya. Maka dengan usaha ini mudah-mudahan ya antum nanti ketika ya tadi disebutkan bahwasanya apa ketika antum baik ya dengan apa gurumu, maka ketika engkau menjadi apa menjadi guru, maka muridmu nanti juga akan ya berbuat baik ya kepadamu, sebagaimana kisahnya ya Imam Syafi'i, ya Imam Rabi dengan Imam Syafi'i, ya ketika bahwasanya Rabi ini tidaklah aku berani ya minum di majelisnya Syafi'i, ya tidaklah aku berani minum di majelisnya Syafi'i, ya kemudian apa ini menunjukkan adab ya, sehingga ya di sini sebagai wujud dari apa yang dulu juga Syafi'i lakukan kepada Imam Malik, ya bahwasanya beliau sampai tidak berani membolak-balikkan ya kertas ya kepada imam di majelisnya Imam Malik, ya sehingga diberikan rezeki ya bahwasanya muridnya juga ya orang-orang yang memuliakannya. Ini ya sebagai contoh dari ya bahwasanya apabila engkau dalam ketika belajar beradab dengan gurumu, ketika engkau nanti mengajar, maka yang engkau akan diberikan dengan yang semisalnya. نسينا قراءة قوله ولا يذكر أحدا من أقرانه عنده، هذا فاتنا. فإذا قال شيخك قولا ذكر مذهبا
أو أجاب عن شيء فلا تذكر أحد أقرانه عنده، تقول قال الشيخ فلان بخلاف قولك، ولا يقول له قال فلان خلاف قولك، هذا يترك. الشيخ بشار ربما هذا يقع في قلبه موقعا، ولربما تكلم بكلام لا ينبغي قوله، أنت المتسبب في ذلك. فإذا سألت شيخك اسمع جوابه واكتفي بذلك. أردت الزيادة انظر في أقوال أهل العلم وانظر في دليل الشيخ، والله المستعان. نعم. Ya, kemudian beliau lupa satu baris, yaitu bahasanya apabila ya dia menyebutkan ya dari salah seorang dari ya temannya sejawat, maksudnya ya ustadz yang lainnya di sisinya, maka janganlah dia mengatakan padanya ya bahwasanya ustadz yang lain ya atau pengajar yang lain yaitu apa berbeda dengan pendapatmu, ya berbeda dengan pendapatmu, maka ini hendaknya tidak dilakukan. Ya, jangan kemudian menjadi sebab, engkau menjadi sebab ya akan terjadi sesuatu pada hati gurumu sehingga apa ya akan memberikan apa ya pengaruh yang berbeda. Maka apabila engkau ingin memperluas dalam pembahasan, maka bacalah kalamnya dari kalam para ulama, ya kemudian pendalilan dari gurumu, dalil yang digunakan gurumu, dan baru kamu ya bandingkan mana yang memang yang lebih kuat di antara ya pendapat tersebut, ya, dan tidak perlu menyebutkan apa ya bahwasanya di sana ya ustadz yang lain atau pengajar lain berbeda. طيب بارك الله فيك. إذا نقف هنا إن شاء الله ونواصل إن شاء الله في هذا الباب في مجلس الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.